Selamat pagi teman mancing. Jumpa lagi dengan Posok Channel. Pagi ini saya mau mancing cumi sotong. Sama kayak kemarin. Ini ada teman saya, Kadek TW sama Kadek Bagler. Tuh, les. Panjang, wah. Mantap, mantap. Dua, 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 bro, dua. Wah, mantap, mantap. Terus angso.
langsung jebok. Oh, tap. Gede nih, Nek. Berat. Bentar dulu, bentar. Bentar. Ya, strike. Ya. Besar. Besar. Ya, lagi sedikit. Uh, uh, mantap. Hancur. Hancur.
biasa sebelum pulang kita isi dulu di sini. Sampai jumpa di video saya berikutnya.